Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Me llamo Bárbara y pues se estarán preguntando seguramente en dónde está Pierre. Yo también me lo pregunto, pero ojalá que se nos una próximamente para poder hablar en el video de hoy. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Estás haciendo un video sin mí? ¿No llegas? Tengo que improvisar. ¿Qué nos vas a explicar un poco hoy? Vamos a hablar un bonito tema de refranes mexicanos que seguramente les puede servir para poder expresarse de una manera no tan literalmente, podemos decirlo así. Donc, aujourd'hui, on est avec Barbara et elle va nous présenter des proverbes, des choses comme ça, des petites phrases qu'on dit au Mexique, qu'on utilise. C'est un petit peu des petites morales, on va dire. En este video vamos a hablar 3 refranes, dichos o proverbios en español que se refieren al tema de la comida. Donc voilà, aujourd'hui, plus spécialement, ces petits proverbes mexicains que tu vas apprendre, ça va être sur le thème de la nourriture. Elle va d'abord les dire en espagnol, ensuite on va bien sûr les expliquer et on va donc parler toujours en espagnol, après en français. Et donc tu peux essayer de toujours deviner, comprendre en espagnol et ensuite de voir si tu avais bien compris en français. El número 1 es échale crema a los tacos. Échale crema a los tacos. Bueno, para empezar, podrías explicar un poco qué significa, bueno, échale crema y luego tacos, bueno, seguro que ya saben, pero si puedes explicar también qué comida es. Claro, los tacos, pues bueno, es una comida mexicana muy típica y crema en francés sería como Crème fraîche. Crème fraîche, sí, Más, sí, ouais. sí. Pues ahorita que lo pienso es un poco raro porque generalmente los tacos no llevan crema. Entonces es como raro, ¿no? Si escuchas que alguien te dice échale crema a los tacos o que le echa crema a sus tacos, quiere decir que está exagerando algo. Quizá te estoy platicando una anécdota cotidiana que, por ejemplo, fui al súper, pero entonces yo te lo platico y te digo, mira, Pierre, pero fíjate que me pasó algo extraordinario. Como algo épico. Y sí, como que le pones demasiada emoción a las cosas. Y en este caso te puedo decir, le estás echando crema a los tacos. Sí, que siempre exagera, sabes que siempre está pues hablando de más. Intenta así exagerar un poco la cosa. Pour résumer un petit peu en français, pour voir si vous avez bien compris après avoir fait l'explication en espagnol, ce qui est pas facile de bien expliquer. Donc déjà ça veut dire mettre de la crème dans les tacos. Echale crema, on pourrait dire jeter, mais en fait c'est mettre de la crème. En fait ça veut dire tout simplement embellir une histoire ou la rendre un petit peu plus impressionnante qu'elle ne l'est réellement. Quelque chose qu'on a fait au quotidien, aller au supermarché, raconte une anecdote. Sauf que là, si tu mets de la crème dans les tacos, ça veut dire que vraiment tu racontes l'histoire comme si c'était quelque chose d'épique, comme si t'étais arrivé une histoire fantastique, quelque chose d'énorme, alors que c'est pas forcément si énorme que ça. Voilà. La segunda expresión es chile, mole y pozole. Puede ser también chile, mole y picadillo. Es un refrán chistoso porque estamos hablando de 3 comidas diferentes. El chile, pues es el chile. Es esa verdura que pica sí, un poco, sí. básicamente, ¿no? El mole es el mole. No creo que tenga traducción en francés. Le mole, dans ce cas, qui est un mélange, si je me trompe pas, una mezcla de chocolate y chile. Sí, y generalmente es de un color cafecito. Une sorte un peu de sauce qu'on utilise et qui est un mélange de chocolat et de piment et qui est un petit peu donc sucré-salé aussi un petit peu. Hay mole dulce y hay mole muy picante. Ah, voilà. Y es típico de México. La tercera cosa. Y la tercera comida es pozole, que también es una comida muy típica. Es una especie de caldo y tiene granos de maíz y carne de cerdo o de res, entre muchas otras cosas deliciosas. Vale.
Entonces, para resumir, chile, mole y pozole. chile, mole y pozole. Como se pueden dar cuenta, son tres cosas que no tienen nada que ver. Entonces, por ejemplo, estamos platicando del coronavirus y seguimos platicando otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, sí, de chile, mole y pozole. O también se usa mucho cuando una persona se viste y se viste como n'importe quoi y entonces es como chile, mole y pozole. Vous avez peut-être compris. Une chose que je voulais ajouter d'ailleurs, c'est que platicar, c'est un synonyme de hablar, au cas où vous ne connaissiez pas ce mot. Ce verbe qui s'utilise pas mal au Mexique d'ailleurs. Platicar, on a platique. Conversar, hablar, dialogar. Voilà. Sí. Donc voilà, dans ce cas, ce qu'on disait, c'est que chile, mole y pozole, c'est des plats qui n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, et que du coup, quand on dit ça, c'est pour dire un petit peu passer du coq à l'âne, si je devais dire une expression, et ça veut dire un peu passer d'une chose, par exemple dans une conversation, à une autre qui n'a rien à voir, ou encore ça peut même être si on s'habille, qu'on met que chaque vêtement n'a rien à voir avec l'autre, que les couleurs ne vont pas du tout ensemble, par exemple. Voici deux exemples. Pasamos ahora a la expresión número 3. Sale más caro el caldo que las albóndigas. Las albóndigas quizá no sean muy conocidas en Francia. Es una especie de... como un algo frito. Boulet. Donc une boulette de viande, on va dire. Sí, y se termina de cocer en un caldo con verduras. Entonces es un caldo. Pues obviamente la carne es más cara que el caldo. Y cuando alguien te dice que sale más caro el caldo que las albóndigas, es que, por ejemplo, no sé, si estás haciendo una comida pues como muy, muy elaborada, te sale más caro comprar los ingredientes, tienes que cocinarlo tú, sí. que si tú lo compras ya hecho, como que... Voilà. Pues en français, ça va être plus difficile de l'expliquer, mais en gros, si vous avez compris un petit peu le sens, c'est quand on fait une action et qu'au final, ça nous a coûté beaucoup plus que ce que ça aurait dû coûter, ou ça n'a pas été très rentable. Donc là, ça veut dire donc le caldo qu'on appelle le bouillon, ça peut être le bouillon, la soupe, qui revient plus cher que les boulettes de viande elles-mêmes. Et ça veut dire qu'en fait, peut-être qu'on a passé tellement d'efforts à faire un truc qu'au final, ça aurait revenu moins cher d'une autre façon, par exemple. Et l'exemple que j'ai donné, c'était que quand je devais construire un meuble avec ma copine, une table basse, en achetant le bois, les outils, le verre qu'on voulait mettre sur le dessus de la table, ça revenait plus cher quasiment que d'acheter une table toute faite à Ikea ou dans un magasin. Sale más caro el caldo que las albóndigas. Y a ver si tienen otros ejemplos que dar en los comentarios. Vale. Entonces, para hacer una conclusión, las tres frases que vimos el día de hoy son: échale crema a tus tacos, cuando quieres embellecer una narración, a exagerar un poco. Un proverbio. Se fue la onda. Chile, mole y pozole, que estás como n'importe quoi. Como hablar de cosas que tienen nada que ver, por ejemplo. Y la última, sale más caro el caldo que las albóndigas. Quiere decir que te esfuerzas tanto en hacer una cosa que sale como más caro ese viaje que si lo hubieras adquirido o si hubieras hecho una cosa diferente. Vale. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez compris le sens, et des fois c'est assez subtil et on n'a pas forcément d'équivalent en français, donc voilà, c'est intéressant. C'est un bon exercice, vous n'allez pas forcément utiliser tout le temps ces phrases à l'oral, mais là où c'est intéressant, c'est parce que ça vous pousse à améliorer votre compréhension orale, à bien comprendre, donc quand Barbara a donné les explications. Entonces, a ver si han entendido todo y pueden decirlo como ya lo he dicho en los comentarios. Y también se me hace como divertido, ¿no? Poder jugar así, que no todo lo que digamos tiene que ser literalmente, poder echarle ahí un poco de poesía, poderle echar crema a los tacos de todos los días. Claro, y sí que le da un toque un poco original a su español también. Sí. Y sí, lo bueno es que siempre lo digo, si uno puede bromear o puede decir ese tipo de cosas en otro
Idioma significa que ya puede hablar con fluidez y que ya me deja bien. Que lo domines muy bien. Que lo dominas, sí. Entiendes. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nos vemos para otros videos sobre, a ver, lo de México, otros temas. Y bueno, hasta luego. Y bueno, por bien. Chao.